Maliyan assalamu alaikum an bɛ foli lase jamanadenw ma mun waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ bɛ ko o sɔgɔmɛ ouverture media la an ka bɔlɔlɔsiraw kan chaîne YouTube ani page Facebook an bɛ an kanubaw fo waleɲuman dɔn kosɛbɛ ka yira k'a fɔ a ka jɛmukan belebeleba in ni o ye Cɔrɔnɔ décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala ni y'o daminɛnen ni waati b'a sɔrɔla jamanadenw caman kɔrɔtɔlen don kosɛbɛ ka jɛmukan mandi kɔnɔ jɛmukan mun bɛ k'a bɛ jamanadenw bɔ kunpan na a b'u bɔ ɲɛnɛfinw na a b'a to u bɛ faamuyali sɔrɔ kow la ni o ye Cɔrɔnɔ décrypte an ka plateforme bɛɛ kan an bɛ aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ nin a daminɛnen tuguni an bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɛgɛ kaɲɛ 20 kɔni o tɛmɛna ni sanga damadɔni ye sans plus tarder Maliens an bɛ don rapidement Cɔrɔnɔ décrypte jɛmukan kɔnɔ ka an kanubaw fo ka yira k'a fɔ an bɛ alamisadonya la bi avril kalo tile fɔlɔ o ye bi san 2021 kalo in hali bi Ala ka hɛrɛ ko ɲuman d'an ma nin y'an donnen kalo kura kɔnɔ ni o ye mois d'avril ye sunkalo kalo o ye nin ye Ala ka sunkaloba in ka a yira an na an ka laɲiniw k'a bɛɛ sabati a kɔnɔ o de an ka laɲini don o don donc k'a fɔ ka koɲumanw caya kɔnɔ kalo in kɔnɔ ka nouvelle ɲɛnamaw caya kɔnɔ ni o ye kunnafoni ɲɛnamaw ye k'olu caya o de y'an ka laɲini ye ne yɛrɛ ka foli bɛ se n kanubaw ma n kanuba bɛ yɔrɔ yɔrɔ Cɔrɔnɔ Ndiaye l'enfant de Ségou et du Fouta Toro l'alpha et l'oméga n ka foli bɛ se aw bɛɛ ma n kanuba bɛ yɔrɔ yɔrɔ Maliens sujet mun b'an bolo bi rapidement bi alamisadonya in na o tɛ sujet camanba ye nka nafaw b'u la a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye Maliens an bɛna kuma bi n'an ma kuma a man ɲi n'an ma dɔ fɔ a man ɲi an bɛ se ka san yɛlɛma ka san ban i t'an kumatɔla ye kuma ɲɛfɔbaw la sabula o t'an ka baara ye o t'an ka kɛwale ye anw kɔni b'an ka kɛwalew kɛ ka an ka baaraw kɛ ka taa aw minnu bɛ k'an lajɛ aw de b'a jalatigɛ ni jala in digɛra kuma mun na o de b'i dusu don anw na i kɛra cogo cogo i b'a sɔrɔ la jugu b'i la maa bɛ mun di ka baara fɛ dɔw fana bɛ k'a fɛ nka jateminɛ ye mun ye maa mun bɛ k'o bɛ k'a fɛ n'o cayara ka ban dɔrɔn o b'a to hali bi dɔ bɛ fara cɛsiri kan Maliens an bɛna kuma ka sababu kɛ kunun a b'a dɔn yɔrɔ Suala Bayaya Hayidara ale bɔra kɛnɛ kɔnɔ n yɛrɛ ka plateau ba in sanfɛ ni o ye Cɔrɔnɔ décrypte Suala de bɔlen plateau in sanfɛ Maliens fo kana bila an bɛ waatinin mun na ko sisan a kɛra i b'a fɔ ko diɲɛ bɛ fɛ ka wuli sini a kɛra i b'a fɔ ni minɛmɛlɛkɛ kɛmɛ ka a fɔ bɛɛ tulo kɔrɔ bɛɛ k'i labɛn ko dɔ bɛ senna Maliens n bɛ mun fɔ an bɛna fɛn caman fɔ o kan sabula maa caman bɛ hali bi minnu ma se ka faamuyaliw sɔrɔ kow kan malgré que information bɛ di don o don an bolo ka mɔgɔw informer parce que information fana y'a damana kalan de ye anw bɛ sɛgɛn ni wɔsi minnu kɛ ka kuma ɲɔgɔn kɛ yanni an ka sigi aw ɲɛma ka fɛn fɔ aw ye n'anw y'a ye k'a fɔ hali bi maa dɔw de bɛ olu kunkolo de turulen don bɔgɔndoroko la u dɛsɛ bɛ ka fiɲɛ sama an bɛna ɲɛ o ma bi ka u sama u cɛkisɛ ma walasa u ka fiɲɛ sɔrɔ o kɔrɔ ye mun ye Suala bɔlen yan fɛn caman fɔra nɛniw fɔra an ma kuma caman fɔra olu tɛ fɛn k'an na nka an bɛna fɛn fɔ an k'an ka fɛn fɔ fana bi a y'a lamɛn kosɛbɛ n b'a ɲini kanubaw fɛ a y'a partager bi ye Cɔrɔnɔ kuma don ye bi ye fɛn dɔ ye n da fɛn mun kan ka bɔ n da n'a kisɛ bɛna bonya kosɛbɛ n kanubaw a y'a partager kosɛbɛ parce que hali bi maa dɔw ma taabolo ninnu faamuya nka taabolo ninnu an bɛna fɛn caman fɔ a la bi bonya ani karama kɔnɔ n'an tilal'o la Maliens an bɛ don thé Asura kɔnɔ nka sujet fɔlɔ mun ne bɛna kuma kan ni o ye Suala ka passage mun n'a kɛra kunun ni n ka premier ministre de bɛna baara kɛ ne bɛ dɔ fɔ ale yɛrɛ fana b'a hakilataw fara ko ninnu kan faamuyali ka sɔrɔ a la Mamadu Jefaga a bɛ n kɛrɛfɛ bi marakakɛ faama a yɛrɛ kun famana ma kosɛbɛ nka a filɛ n kɛrɛfɛ n ginibolo yan fɛ bi an bɛna jɛ ni ka se ka baabu in fɔlɔ in ka se ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama kɔnɔ Jefaga tari basi t'i la PM baasi foyi tɛ n'a la somɔgɔw bɛ di marakakɛ faama tɔɔrɔ si Jefjɛr folikan dɔ b'i bolo wa Cɔrɔnɔ an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ foli an tɛ sɛgɛn a la an tɛ ɲinɛ a la sabula an b'o de fɔ don o don maa min b'i lamɛn maa min b'i ka kunnafoniw lamɛn wa maa min bɛ n'a ma kunnafoni min mɛn i ka bɔlɔlɔsiraw kan a tɛ d'a kan a tɛ d'a la ni o tigilamɔgɔw b'i lajɛ Cɔrɔnɔ n'an kan ka maa fɔ diɲɛ kɔnɔ n'an kan ka maa fɔ an kan ka fɔlɔ olu de la an b'u fɔ kosɛbɛ wa an bɛ foli laban u la fana an b'a fɔ ko u ni ce u ka fidélité a la a tɛ tɛmɛ nin kan merci Jefaga
malien sujet flana mambolo bi o te ashura abaro gongon bado fana kun wulime te ashura ko ni adogo kun damado yi o ko bede sensena bi ka banka nogo boala ka nyaga ku ta ku fli krefe ka tasuma menana ka jini ka bampeu o ni mun de fanga famja soro o to de la sa ko ke e fana mo bi ko wala o te ashura gongo mun wula te ashura ko malien on mina o de salobi nen Yusuf Mangara nganyama belebele ba abe sira fe kana aka mobili belebele ba ngono malien climatiseur ba la fiale bi sira la kana abina na fen jaman vo te ashura ko ka ko ingera chuko jume on yere te ashura nyemo ni oye uma agie la société umma a malien ala ka barka do uma agla abika nga jamana ku ngorota ami do kai ala ka kishi chuku ma amina na kuma nuna bi ka fo kambe kam ma klokoro ma wote de mu ye tien on mode fo yanno yanda bora ko de kama o kumumbe kuma funi munumbe akokono amina o foneni Yusuf Mangara wala salibi malien o ka famille soro kula amba bela bani mu malien o ye aba kalama français o ka ministre mu na nyeshimbe soro suko ko nyina bolima ni o ye armée française luka ministre de bien musodo a to de ko Florence Parly de kana le ko sobe fu ye o to dala ko Florence Parly o Florence Parly malien ale de namanga jamana kono nazarado club leno abora France jamana kono ni kana munyina nga jamana kono awakli bala yaro bunti koyin o maduko awla bunti janvier kalo temeni afura ko panguru do de muguchi madola bunti village kono akasabi chayara ko sobe ma chama be mun tanyana la akuma uchayara o tabital ploku mo ni o ye flaw mun be ko association be ni o jekulie ka se ka fanga do flaw ka tabulu la lu bora ka foko civil do civil kro ma ganzan sura sute terroriste ma ganzon de ko mi konyo de la akuma chayara anya ka fo sura su yere ni o ye français o ka sura su ye lu bora ka kuma nyonya fo la lu ko terroriste de o mali oni mo fana de kuma ke trata temene yara an mana ko vote jena fo ti pa an na jamana ngona ko mana ke an ba fo aw ya ka jamana ko kono an ba be fo aw ya ante fo itu wala sa famille ka soro oni mo ya rapport de ke ka ira ka fo a ko do kuma la munu ye civili ko civilu kumbala o kuma de mabbe français mafio o parli ale de bolla kana jona anana mun voanye o ay mun vo amino lasawma en même temps mun vona ba on bolo ka nyesha ale ma aka akili sigi ka fo anana anga jamana kono kuma munun be naka nga bo ka nyesha ma buyan karama kono amina o fana ke inshallah chodo de kit kono donc aya partager malien wa mani an kanu bo akana singe partager la no foni bi jensede abi jense abi ta yoro chama pour que beka bo kalama ami sponsor ufo W7 amba fo ka wala nyimondo ala ka barka do poisson ina ni o boray ami fo la se savon dimama safne kura bolendo o kemene rechorno ka safne tala ni watina menko alidla mi kobe ka alidla o ambi o savon dimafo o ami do babu kono tamba tambolo malion shubala ka koroba ya amba damene muna malion o ye kunu o kunye arabaye marsi kalo akunchera kunu le 31 mars 2021 o san bafla ani mwal kele malion an ka kunu jamukana shwala bayaya karamgodo an ka foli bi se aidrala ka bemaya shwala nunu ka du an ka foli bi suma ko wale nyuman don Usman Sherifu nunu ka du an ka foli bi suma ashrafa ni o yebuya haidra fu nyuro bisa la an ka foli bi sama Mahmoud Diko an ka foli bi se aka dembaya ma fo ka taa bila la sala sheko la sana kane nuna segu an ka foli bi se an ka mali dine nyama bema amaliyon shwala kan naliya o de do kamana kwa o de maja dow ye o de kira sababu ye dow ye kuma caman vo ama kuma mun be ka afo ko ayantoro tede ay amantoro nga aminu lafanya ni burujalu ni nenu do amo de fo donko do bara nun titando te on yolu dabla ka bwanga bara la mena sabula o ere yamaralita on bara kono tabulo kelen pe odoro ne bono o ka kunafoni di o kunafoni ndili abiseka ke abe yele doga jolika abiseka ke fana abi jadoye nga anga baradu on da daba kama ka yele maga jolika ngani kunafoni bora sira munga obike wa kunafoni dila fana jagu ya meika analyse mu yeki akila tafo o akila ta o ka fo o jagu ya mbe kunafoni ndila ka nga ibise ko ke kaso ima nenike ima dogal make ne akila on boke ouverture média la ni ma kuma nye demseni firu bina ko kono
na malion fo anga fendo fobi ka nyeshi mamunumbe ko ulu ti fenga utabulo famia mamunumbe ko ulu anu ya famia nga ukasirata tola foi mandu ye kama to bla fili kono malion ala ka ngishi sakayama malion ala ka ngishi kunvinyama malion ami doke ala ka ngishi kodon baliyama ni kera ma kodon baliye kama ibe son ko bema ni kera ma kodon baliye kaba malion ikaralero ka nye ko beke wa ni kera ma kodon baliye ibina fo baka ala ka ngisho ma ala kana baka mbo anga dukono ala ka ma kala nu mbo anga dukono ma munu kungulu bukandala al ni ma kalanke ni ma do école la ibi se ka ke ma kungulu mai o chama babi anga jamana kono ya shwala bayade bole anga plateau ka kunu malion ka ta shuro la fo kana bla bila on nyeba la kuma be ka fo kuma la ko ouverture média balawre foite on na ninga seka mamunu be ku blale do afala ni we limam mamud diko ye ko ka obuja ko mo wole kana plateau ka kuma indame titidi kuma be ka ka mena amanglo chaka nga ayre wole lan ko chama fe ka fo kana kuma kana explication din ko nuna nga explication ditenga akaka an kanuba munu yera ba parce que ala kanuba do yan wole ka fo ko chorno anet soma do yan wole ka fo ko ka bora kana ni shwala bayaya aka plateau ka ningana imam buja kana imam doya wallahi kanuba do ya fonye ale fran imam kanuba belebele baye abe mandi marala nga furi bi blay watina di to foke nga furi bi blay ay wole o ko fasco munu ngera ne explication dalema ngono mamuye wole ko fo ngojo ni do akati ya wole fa dusu bolimba adusu nyembe ka ko barawre fo itala ka bi ka imam doya ka mo bla kana imam buja kana imam doya ngome koni peut-être ale mun fo yalla menga ibene don ko way ka bendo ngi be nga tabolo don akwa ba do mon la marala dumun ngono ibo du don akombo don fana chorno wa utabi ko ide akoko tinyero ngo wa mamunu ye education dinema ne bora mamunu na buruju ulu ye futaka we mamunu ye futaka ka tariku don iba don futaka to so ma ba doga mandi so ma ban ninima fuka nyawuli nanga makoroba yo yana uban wole ka kangara danye an la munate fuka se bima ngo tari e dale mbala ka fo ne lama mungola de bo fiti ne bi songa na ma ba dogo ya kenga plateau ka akoko madala o de ato nyi welo chorno ngo bongo bi e kan kuma ngama bi bobi idoronde den kanu ba fe be mina kuma bi kuma sabla dokera malion problème yoro muna ukoko anye ushwala wole ninga na seka na dogoyal make ka seka na imamu dogoya ko kana seka mau dogoya kamba ukunu ke ko di kadanye malion fo sarike fo fendo be ukado aramadun kungolo la ouverture média on be seka korofo ka ote bikoyi amba fo dongodo me fali bobi mamunu akilo o leta famia on ba fo dongodo ngoyen betay on ba fo dongodo ngondi mashika baralaya on ba fo dien dongodo ngo on est impartial on ba fo dien dongodo mo bedda maka kan wa ni ma dala iban wole imi amire so plateau ngaya ma joli ni chorno wole ma joli anga nyama wole no yusu mangara nuye ka fo ami fenga na oka plateau ko kuma bambolo ka fo on yi ma joli reso ni plateau nka chorno décrypte damne ne kana bla bila asan joli ni akacha mama bomala dine kotala shia kotala malian wi fara fime fara jeme o kotala on yi manna suku be reso plateau ngaya ni ko nga fo mba fo ka duguje wallahi malion dikla folla nga juguya koro do te fenga famia juguya bolo do ka sirata familiali yere la abolu bolo ka fo ko nyolu nyona de on nyolu nyona sagaw de on nyolu nyona bawde on bito de ni mfa fasko nuna ko luka kuma kan lame tabulo mu yere be ni o kuna fundi tasre to fana to malion ni ne mafi ala te kalo kelimbo imamu yere demuso amabone ka plateau kaya ni o Fatmata Dikwe ni mafi de chama nyui we imamu yere demuso ye de be bla imamu na choko di ko doya o nana ya même malgré tout ça iba kala ko kuma nyonya bi on no chewa una nyugo chama imamu same sarige imamu yere krefe mo julu be ko kuma nyonya buche bueni karama ba nuche ni ya Fatmata Dikwe nana ne o imam demuso folo ye ale kala na wale ye jamana jawnge ma kala nindo ma wala lindo elle est instruite elle est intellectuelle
elle n'est pas bête, elle n'est pas quelqu'un, c'est-à-dire que qui réfléchit avec vraiment ses pieds, ses jambes. Ale bi mirina akilata de sabula ala ye akila dama abora ma bawla ni koy Mahmoud Digoye ablala kata kalanke ko fe jamana una ale ba don arabu ga jamana kono de bo bi ke chuko muna mawnu ñokonche aba don France jamana kan journaliste ba munun be nubi mawre so plateau kan man nasku be opposition from majorité ka ku bla ñogona ka de bo ke ubi be wole kana plateau ka ale olu keto jamana bawla o de ato ale ba on yammi ma wole kana plateau ka ali ma munun be ku ta faka côté la aba famia parce aba don tabolo meni nga do to famia to bolo on nga to mishiala to bolo on nga to ma de côté digi ma do ka fo akana nani karse parce que commanding jon ni tenye ma tati ya ami se ko foka de on de ma ka blala ya de ami se ko foka de on di ma shika blala ya mi se ko foka on biya sadi ke kam go klokoro duma voye mi se ko foka na e mo ja afana mbane na yi ja fama bi afo barawere fu iton na ko ndiko waka foko parce que ay choix baya wala kala choix commandiner ko ngana choix ma choix ti malien wa jamana dinde walma parce que abi shiti munani o chie eti chiala ebi favorela o eti fi akana wa on yandi wajuru koro yandi fe wo yẹ kuna fundi yoro wa fora ko yanda maka kambe de la malien do de ko famia ni sinatro choix bi srawara de ka ne ra chorno be ne bi srawara ka o crote ka foko on même bako a choix la reçoit na plateau sans fin net ce ko mba o ma fo ka nyawlo il est malien comme moi il est malien comme les autres on a tableau de ni il va sur do fana bi réseaux sociaux kelenga parce que réseaux sociaux ngera ko de bi fanga nyefo nywanye kwa ma folo mu yere ko ko fasko nunda mine ka se ka laje ka réseaux sociaux organiser ka émission organiser ka nyokosobe ne chorno bi jati o ma o fe mali ko na ya ne be ngoi na ka chance na ni me mado de ni dombi wa bi mane bla ma wulu la ka kere ma nasku bela o komu no bi ke fenjama bi foy mawla o komu no bi ke neni chama bi fima ka nyeshima o ko shwala nane ko sabula ko barawara foy tana mamunu be ni imam mandu ko ko wori o kuma imamu yere krefe ma joljol be kanye munu yere so plateau en kanya ne ba o nyingo la alwati dokera la ay dara ka moludu temeni ay fen do fo ngo baramali fe nyo fo fana ay dara fana ka moye bere tangaba wati dokela ni ay dara ko nyuma do fana ke ko do fana kira fana anyo ye ambora an kuma no fana ka aka fo Ousmane Serif ay dara ni ko an faye abora ka ninge an ayo kuna fon fana di a jara ka moyo ko voilà sangon chorno ami ki famia sisa o ka tabulo kai sisa ngani bora do na ni kuna fon do soro doka ni o fa baba chorno andi ki tabulo famere i yela manane non o tew yela mani ko tew iba tro kuma do be boneda je suis obligé ko de fo iba so al kuma la kuma mandi nga njawu yambe ka fo parce que nga baradu abna fo surasi ni duna surasi ala ni turu serima ka fo kika ngata ambalma munum bi ko nkrove va walma bi chamanja va kika to lu bobolo la e se ka fo kitita al na tali mandi jawu yambe ka taw sable ka baradu ne ka bara e kuma fundie ne be beri soya mama bo mala misiki krofoka wa mo be fengana shwala temene ko fa yaro kera polémique mamunu maso shwala ka kuma maka fo mwele shini ndore ka fo kibina mi yere reswa bi reswa ni plateau kelinga shwala e muwe bako ko tingete prévu ben yere bolo ni membolo ikofo ne bi yere soya oh no fana kera peut-être mamunu mana bi shwala ko no lu fana ma famille e ba so do fana bi ulu taw fana ba ah muna chorno fana ni wele kana donc faut famille les cas so kula anga expliquer ka nyokosobe mauka tabolo infame nous on est impartial on n'est pas comme ces gens là les autres là nous me défendons ka côté rota ka fo ah akana magani na akana maga imam na akana on do lukeo on dit amashi kama amisi ko foka politique matanzara dine nya matanzara nous sommes des jeunes amogobi enfant ambo beka dwula ambi bara chamange amisi ko foka ambi audiovisuel la ambi kan ko fo ndi tasra ke o kofe fana ambi bara wara ke ouverture média la munye fen jamanye panneau publicitaire ambo luke amisi ko foka les anciens lumineuses amoluken on bi bolon woshila ambi bolon na chesrila billahi on da sirlite machila ngalo na skube taraka dana karsaka de mgodo aka na de bonade aka ni mbona anga munna bona ay wula ka investigation kanka aka don chorno e joniye aka don Yusuf Mangara il est qui abora jonuna aka don Cheikh Tidiane Jarani o bubay abora jonuna Mamadou Jefa abora jonuna no keraba dade absoro ka fen nun chama famia
an ka jamana de ka d'an ye Mali o de ka d'anw ye o de y'anw bila cɛsiri la hali bi an ka kunnafoni di baara kɔnɔ. Moi j'ai ma carte de presse. Avoir une carte de presse n yɛrɛ baarakɛla ɲɔgɔnw u tulo bɛ n na u b'a dɔn carte de presse n'i y'a sɔrɔ n'a b'i bolo kulonkɛ ko tɛ i tɛ nkalon tigɛ i tɛ dɛmɛ maa fɛ ka maa dɛmɛ ka fara mɔgɔw kan i bɛ tugu bɛɛ kɔ i ka devoir ye mun ye ani ka objectif principal o ye mun ye o ye ka se ka faamuyali ka sɔrɔ kunnafoniw taabolo la. A maliyɛnw ne bɛ o de fɔ don o don Ala kana misi bɔ an somɔgɔw la Ala kana saga bɔ an somɔgɔw la ni somɔgɔ kɛra saga ye maa mun ka faamuyali man bon a bɛ kɛ kojugu ye dɛ parce que i b'a sɔrɔ maa dɔw ka faamuyali man bon olu de bɛ kɛ sababu ye ka taa maa wɛrɛw fana kunnafoni jugu la k'a fɔ n ɲɛ tɛ karisa la wa a bɛ nin contour la a tɛ nin fɛ ne bɛ kɛ imam contour la imam ye ne fa ye pour quelle raison imam ye mun kɛ ne na ko ne ka nabɔ na dɔw ko ten ko an ka nabɔ na an ka mun nabɔ na mun na de bɔ na o tuma anw ye namina de ye wa walima anw ye sagasaga duna de ye walima fakoyi duna k'anw ka nabi bɔ e fɛ anw ye fugaru ye fugaru de b'a fɔ n ka nabɔ na n bɛ bila karisa contre anw de fugaru ye cɛsiri ka d'an ye an ka jamana ka d'an ye an bɛ baara 120 de la tile kɔnɔ don o don Mali kɔnɔ yan ne yɛrɛ Cɔrɔnɔ don o don n bɛ bana na don o don n bɛ voyage la k'a sababu kɛ baara ye maaw tɛ mun kalama imamu yɛrɛ filɛ n ko anw ni imamu an delila ka voyager an ni imamu delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Maroc jamana kan o kɛra Maroc o y'a sɔrɔ la an bɛɛ kun jɔn bɛ queue la an jɔn bɛ queue la don min na an damana ka taa fɔ u ka box mun bɛ ni polisiw bɛ jigin a kɔnɔ an ko polisikɛ ma n ko polisikɛ maa dɔ jɔn bɛ queue la ni o ye imam Mamudu Diko ye nin y'anw ka Mali maaba dɔ de ye a y'a to a ka tɛmɛ a ka bila anw ɲɛ o don kɛra n'a kun sɔrɔla ko anw bɛ maa kɔtɔrɔ ou bien an bila maa la anw b'o kɛ yan anw bɛ bɛɛ filɛ an fa ye bonya b'an ni bɛɛ yɔrɔ maa minnu bɛ yen ko gerew dɔw tɛ k'o faamuya u ka sabali u kana mɔgɔw n'u faw bila ɲɔgɔn na u kana ni maaw ni maakɔrɔbaw bila ɲɔgɔn na wa u bɛ ɲinɛ mun kɔ yan tɛ u ta ye anw bɛ bɛɛ reçoit yan bɛɛ an bɛ bɛɛ reçoit plateau kan hali sini ni choix la ko a bɛ fɛn ka na plateau kan an b'a fɔ choix la baya ye i bisimila i bɛ don jumɛn sɔrɔ don jumɛn de ka di i ye walima an ka t'i ka so walima i bɛna plateau de kan a ye n bɛna plateau kan walima a ka na n ka so hali sini ni Usumani Sherif Ayidara y'an wele walima kɛrɛfɛmaa dɔ y'an wele k'a fɔ Cɔrɔnɔ a tɛ taa gɛrɛ an ka karamɔgɔ la parce que an ye kuma dɔ mɛn a kan k'a fɔ ko a bɛ ka nin fɔ an b'a fɔ baasi t'a la an bɛ investigation kɛ n'an sera k'a sɔrɔ an bɛ gɛrɛ a la an bɛ kuma di parce que maabaw don jamana kɔnɔ hali sini ni Mamudu Diko yɛrɛ fana kɛrɛfɛmaa y'an wele k'a fɔ an y'a mɛn ko mɔgɔw bɛ ka nin fɔ imam ma Cɔrɔnɔ a tɛ wuli ka jɔ kɛ a ka micro di imam ma anw bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa an fa ɲini pour que k'a mago b'a la an ye kuma dɔ mɛn ŋunuŋunukan dɔ mɛn dugu kɔnɔ an bɛ fɛ k'an bɔ kunpan na mais anw y'o joli yɛrɛ kɛ anw y'o joli kɛ k'a sɔrɔ an ma bila maa ka baara la k'a sɔrɔ maa man ci anw diyagoyalen don ka t'o kɛ wa M5 waati an ye waati joli kɛ ka taa imam interview ka gɛrɛ imam na ka taa imam ka zamɛ dun ka taa ka fakoyiw dun o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ k'a yira k'a fɔ anw bɛ baara mun na anw bɛ k'o taabolo de sira sinon wallahi billahi anw ne maa tɛ ɲɔgɔn na wa ya plateau n bɛ sigi kɔrɔfɔ kan bɛɛ b'i reçoit plateau in kan parce que an bɛ taabolo mun kan anw b'o de bonya su ani tile wa i tɛ nin mankan mɛn artistes ka côté la an bɛ artistes fana reçoit plateau in kan i t'a mɛn artistes yɛrɛ dama b'a fɔ ko Cɔrɔnɔ i bɔra ka karisa wele ka na ne ye Bigini reçoit plateau kelen kan yan ale y'an ka Mali artiste ye ka Mariam Ba reçoit plateau kan yan Mariam Ba aussi o ye artiste ye maaw y'a fɔ ko ŋunuŋunukan b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka ne m'u fila bɛɛ reçoit plateau kelen kan olu fila si m'u plaigner k'a fɔ Cɔrɔnɔ mun na i ye Bigini reçoit Bigini m'a fɔ mun na i ye Mariam Ba reçoit mais i b'a ye k'a fɔ nin fɛn ninnu de la diinɛ c'est à dire que leader religieux ou bien politique mɔgɔw de ta olu de bɛ dimi ka caya parce que foyi tɛ maa dɔw de b'u kɔ minnu c'est à dire que minnu tɛ kow faamuya olu fana bɛ tɔw fili tuguni je faga ouais Cɔrɔnɔ i ye n ka kumaw lamɛn yɔrɔ kuma ninnu a jɛmɛ dɛ Cɔrɔnɔ a tɛ tɛmɛ nin kan mun b'i bolo ka fara nin kan parce que il faut que maaw ka taabolo in faamuya kosɛbɛ Cɔrɔnɔ i b'a kalama nin kuma ninnu a man d'anw ye k'an da don nin ko ninnu na bari sabula an bɛ yɔrɔ min na bi maa caman ka bonya b'anw kan maa caman ka tanga b'anw kan an bɛ baara o baara waleya kabiri an y'a daminɛ fo kana bila bi la Cɔrɔnɔ an y'a yira bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko an bɔra yɔrɔ minnu na an bɔra maabaw de la maa minnu b'an dɔn u b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ka kɔrɔfɔ minnu fɔ ko gansanw tɛ Cɔrɔnɔ ni c'est à dire an ka bɔli ka kuma dɔwɛrɛ tɛ quoi an bɛ bɔ ka kuma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko minnu ye kɔrɔfɔw ta k'a ɲɛsin anw ma ko an bɛ k'olu de jaabi o tɛ dɛ
mais an bɛ bɔ ka kuma an ka limanaw de fɛ maa minnu ye danaya ta k'a da ouverture média kan ka kuma ni olu ye walasa u kana na t'u sɔrɔ an jugulamɔgɔw ka sira kan kumakan mun parce que a fɔra ko ni kuma fɔr'i ye ni maa tora ka manamanakan fɔ i yɛrɛbakun kan ni a kumakanw n'i ma wuli ka jɔ sabati a kow la ko nkalon c'est à dire que ni i ma wuli ka jɔ sabati a laban maaw bɛna na ka na da o kɔrɔfɔ la o de hokumu kɔnɔna la an bɛ bɔ k'an ka limanaw k'u sensibiliser cɔrɔnɔ ne ko kabiri ala ka su ala da a ma deli ka sigi yɔrɔ wɛrɛ ka kuma ni ouverture média plateau tɛ dɛ su ala ye kɔrɔfɔ joli fɔ imamu ma ni ouverture média plateau tɛ jɔn ye kalakari o ko la jɔn ye nenini ni ko wɛrɛ kɛ o ko la mais o tɛ o su ala ɲini tɔ tɛ dɛ ouverture média ɲini ko de don bari sabula u y'a ɲini sira sugu bɛɛ fɛ cɔrɔnɔ u y'a ɲini subaya la u y'a ɲini ɲɛguwaya la u y'a ɲini togo bɛɛ lajɛlen na san joli ɲina u bɛ ka anw laɲini cɔrɔnɔ u ye kuma joli de fɔ k'a fɔ ko contrat b'an ni maa dɔ cɛ o tigilamɔgɔ bɛ taa nka an bɛ réseaux sociaux ko tile de la cɔrɔnɔ an bɛɛ bɛ réseaux sociaux de kan kabiri u y'a kumaw fɔli daminɛ don min na fo kana bila bi la e ye maa jumɛn ye k'a bɔra ni contrat dɔ ye kana bila ko réseaux sociaux kan bon nin contrat in de filɛ nin ye i delila k'a ye wa an tɛ kuma o ko kan cɔrɔnɔ ne bɛ mun fɔ an ka limanaw ye maa minnu ye danaya ta k'a da anw kan an b'a f'u ye halisa u ka continuer u ka danaya ko kan an ye su ala yɛrɛ so an ka plateau kan yan kirimu tɛ koyi wa hali sini ni maa mun tɛ su ala ye an b'o tigilamɔgɔw wele ka na an ka plateau kan bari sabula ouverture média an y'o de fɔ an tɛ bɔ kan ouverture média ye bɛɛ lajɛlen de ta ye munna c'est à dire que olu bɛ hali an bɛ kumakan minnu fɔ ni ko minnu waliyara an b'an da don a la minnu bɛ tali kɛ imamu ka kow la cɔrɔnɔ an ka devoir de don information dɔ de don ko dɔ de don a bɛ tali kɛ actualité kan i da magara ko dɔ la don min na Hayidara ka mawuludu kɛnɛ kan ni baramali yɛrɛ ye nka an kumana o kan an ma kuma o kan ni imamu fana ka ko nana parce que ko dɔ de waliyara o sinon imamu ko dɔ de waliyara wa an kelen ma deli ka an da don imamu ko la bɛɛ lajɛlen b'i da don a la mais o tɛ o cɔrɔnɔ suala ko kelen tɛ ne b'o de f'i ɲɛna imam ko kelen tɛ ne b'o de f'i ɲɛna ouverture média ko kɛlɛ de don mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ rivaliser a y'anw rivaliser sa wallahi o de ka di anw ye an bɛ baara kɛ cogo min na a y'a ɲini a ka baara kɛ o cogoya la maa bɛ maa concurrencer de walasa i bɛ se ka tɛmɛ a tigilamɔgɔ la mais concurrence mun cɔrɔnɔ n'o yɛlɛmana ka kɛ ko fo n k'a tigilamɔgɔ mankutu tiɲɛ wallahi nin b'a anw tɔn renforcer de parce que nin b'a yira anw na k'a fɔ ko u ye ɲɛguwaya kɛ ka subaya kɛ k'an kini kɛ ka wɔgasili kɛ mais u dɛsɛra anw na ala ni an bangebagaw ka duwawu ani diɲɛ maa ɲumanw minnu bɛ n'u bɛ duwawu kɛ anw ye su fara tile kan ka sababuya kɛ an ka cɛsiri ye cɔrɔnɔ n bɛ mun fɔ bi imamu y'an fa de pas plus tard que le samedi min tɛmɛna ACR tɛ mɔgɔw ka kopu tun bɛ yen jɔn ma imamu denmuso ye a kɛnɛ kan n ko ne tun bɛ yen ne ni imamu denmuso ye mun kɛ baro la cɔrɔnɔ a bɛ 30 minutes bɔ n'a fila an bɛ ka baro kɛ an ye mun kɛ baro la a bɛ 30 minutes bɔ mais ne bɛna fɛn dɔ de faamuya n bɛna fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye quoi c'est à dire d'ailleurs yɛrɛ message dɔ bɛ n bolo k'a ɲɛsin imamu yɛrɛ de ma n bɛna mun fɔ imamu ye maaba de don mais ne fana ni n ka denmisɛnniya hakili n bɛ n'o de f'a ye maaba don mais cɔrɔnɔ i b'a kalama k'a fɔ ko imamu nɔfɛmɔgɔ caman bɛ bi imamu n'u kɛlɛra k'a sababuya kɛ nin mɔgɔ ninnu de ye n b'a fɔ imamu ɲɛna maa minnu bɛ k'a soutenir bi wallahi jamana tigɛlen don la jamana kɔnɔ jamana kɔ kan a kana to ni maa ninnu ka tugu a kɔ a ka crédibilité min a kanu min tun bɛ jamanadenw dusukun na wallahi caman bɛ ka bɔ a dusukun na bi cɔrɔnɔ ne b'a fɔ ne tɛ munumunu an ye marakaw de ye kabiri ala k'an da an bɛ kuma tilennen de fɔ wallahi imamu ka kanu a kanu min bɛ jamanadenw dusukun na billahi caman bɛ bi a bɛ ka bɔ a kanu bɔra u dusukun na k'a kɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ maa minnu bɛ ka tugu imamu ko bi maa minnu bɛ ka imamu soutenir bi billahi imamu ka popularité bɛ ka bin ka sababuya kɛ olu de ye n bɛ min fɔ a ye maa minnu bɛ imamu kɛrɛfɛ cɛkɔrɔba de don dɔnnikɛla de don cɔrɔnɔ a bɛ fɛn caman dɔn a bɛ maa bɛɛ mara mais imamu tɛ kuma c'est à dire maa minnu b'a nɔfɛ mɔgɔ maa minnu b'a kɛrɛfɛ a tɛ kuma fɛ a tɛ kuma a kan mais ne fa de don ne b'a fɔ a ye a kanubaga dɔ de ye ne cɔrɔnɔ n bɛ min fɔ a ye a k'a tɔgɔ dɔn a nɔfɛ mɔgɔw la a k'a tɔgɔ dɔn a nɔfɛ mɔgɔw la bari sabula olu tɛ k'a soutenir k'a bɛ ka baara min waleya jamana kɔnɔ dɛ minnu bɛ ka imamu soutenir tiɲɛ kan an b'olu dɔn mais caman bɛ olu bɛ maa wɛrɛw de lagosi
parce que kɛlɛkɔrɔ dɔ bɛ olu ni maa dɔ cɛ olu bɛ tugu imamu ko walasa ka se ka c'est à dire ka se ko o tigilamɔgɔw sɔrɔ imamu ka a tɔgɔ dɔ olu la ni maa minnu filɛ nin ye cɔrɔnɔ n'o de fɔ n k'an bɛ bɔ de ka kuma dɔrɔn an ka limanaw de fɛ walayi sinon ni maa minnu bɛ ka kuma maa b'i ka kuma c'est à dire an t'an ka samafaga marifa an t'o ci zonzan na parce que ne bolo ninnu ye zonzanw de ye an ni ninnu tɛ catégorie kelen na parce que sabula maa bɛ kuma ni par exemple ni mɔgɔ don maa minnu cɔrɔnɔ n'u kalannen don n'u bɛ ko dɔn n'u bɛ se ka analyse ɲɛnamaw kɛ bilahi an bɛ se ka kuma ni olu tigilamɔgɔ de mais maa min ka kalan ma bɔ soforokun na cɔrɔnɔ an n'o tigilamɔgɔ tɛ se ka baro kɛ wallahi su ala tɛ dɛ bilahi su ala tɛ dɛ hali maa min tɛ su ala ye cɔrɔnɔ n'i y'o wele ka na an ka plateau kan a bɛna sigi kumakan min b'a bolo a b'a fɔ n ko ka su ala tɛ kuma la e ye su ala ɲininka ko su ala i bɛ ka kɔrɔfɔ mun fɔ yala a preuve b'i bolo wa e y'i ka baara de kɛ o de y'an ka baara ye k'a sɔsɔ an bɛ maa sɔsɔ de i nana ka na nin kumakan in fɔ karisa i ye nin kumakan in fɔ an ka plateau de kan dɛ e b'a dɔn kun mun na c'est à dire e b'a dɔn kun mun na e b'a ɲininka ko yala preuve b'i bolo wa parce que e ka baara de bɛ e yamaruya k'a f'i ɲɛna ko maa mun n'a nana kumakan mun fɔ i ka plateau kan a ka kan i k'a tigilamɔgɔ sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ parce que o y'e ka woroli ye kumakan minnu bɛna fɔ u bɛna fɔ e de ka plateau kan o e yɛrɛ ka woroli kɛra a la jumɛn de ye hali ni ko bɛ bɔ a la e ka woroli e ye woroli mun joué o de bɛ ta k'a lajɛ o a kɔni taara a ye nin kumakan ninnu de fɔ nin yɔrɔ la mais journaliste kɛ ka woroli kɛra mun ye a ye explication joli di a y'a fɔ cɛ ɲɛna cogo di o de bɛ jateminɛ olu bolo k'an bɛ baara in na an bɛ kunfin baara de la n'o de f'i ye ni kunfin donna kɛlɛ kɔnɔ a b'ale kɔnɔ k'a fɔ ko bɛɛ bɛ kɛlɛ c'est à dire bɛɛ bɛ kunfin ko de la maa minnu bɛ waso ni u tɛ waso ni dɔwɛrɛ ye n bɛ katikati kɔnɔ n bɛ fɛn kɔnɔ cɔrɔnɔ maa min ma deli ka hɛrɛ ye i ɲɛ la kabiri i wolola i ma deli ka hɛrɛ ye ni e ye hɛrɛ min sɔrɔ a b'i k'i kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen b'i cogoya de la i ye kumakan dɔ de fɔ u ka wulikajɔ sabati u ka a ɲini k'a dɔn anw ye jɔn ye anw ka kunnafoni di an m'an sigi ka analyse mun kɛ jamana y'anw ta de ye cɔrɔnɔ bɛɛ lajɛlen de ta don u k'u ka médiaw créer kɛ an delila ka maa de bali k'i ka média créer wa i ka média créer i ka baara kɛ maa joli bɛ ka baara kɛ bi n'u ka baaraw bɛ ka féliciter maa joli de bɛ yen n'u bɛ journalisme canal kɔnɔna la ni trophée bɛ ka ta ka d'u ma olu tile kelen delila ka mun fɔ anw ma an n'olu tɛ sira la o cɔrɔnɔ mais ni patapata mɔgɔw ni manamanakan fɔlaw taar'u sigi wallahi an ka nin kuma ninnu tɛ tali kɛ k'a fɔ ko an bɛ k'u répondre o tɛ dɛ mais maa minnu y'anw kanu bari sabula maa hakɛ minnu y'anw wele maa hakɛ min ye cɔrɔnɔ wele mun ye ne yɛrɛ wele ka vidéo ci ma ka fɛnw fɔ ɲɛna maa minnu ye an ka directeur wele ka kumakan minnu f'u ye cɔrɔnɔ o de hukumu kɔnɔna la an y'a décider parce que an tɛna se k'a fɔ ko an b'an kanubaa bɛɛ sɔrɔ k'a bɛɛ wele ka explication d'a ma mais an ko an bɛna bɔ ka n'an sigi plateau kan ka ɲɛfɔli kɛ komi olu de b'anw lamɛn u k'a dɔn k'a fɔ ko an ma foyi kɛ ni an ka baara tɛ ne ye cɔrɔnɔ ye wulikajɔ sabati ka taa imam fɛ o an ma taa imam interview ya M5 ko kelen la M5 ko kelen kɛra yan record bɛ anw de bolo ala n'u ka hasiliya maa dɔw bɛ ala n'u ka hasiliya n'u ka bɛnsɛngoniya bolo ko maa minnu ye kɛlɛ kɛ M5 ko la ko anw t'a la ko bari sabula an tun t'a fɛ ko Bubu ka taa ko IBK ka taa juguya nkalon k'a da hadamaden na manamanakan couverture min kɛra cɔrɔnɔ Mali bɛɛ a record bɛ jɔn bolo anw de don M5 kelen nana yan maa minnu y'a record bati anw de don kabiri ala ka Mali da kabiri Facebook nana Mali kɔnɔ e delila ka jɔn ye k'a ye 18 000 kɛ en direct anw de don mais o bɛɛ de bɛ k'u tɔɔrɔ o bɛɛ de bɛ k'u tɔɔrɔ ko a dɔw yɛrɛ mana wuli ko non ko téléphone de b'a bolo i n'a fɔ téléphone de b'an bolo cogo min na a f'u ɲɛna k'u ka n'u ɲɛ da ouverture média studio kan minnu tɛmɛna yan k'u ɲininka bani u ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ni maa minnu ye teriw ye Mali kɔnɔna la yan a dɔw bɛ yen u tɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu tɛ Mali kɔnɔ u ka fara ɲɔgɔn kan minnu kɔni bɛ Mali kɔnɔ a dɔw sera an ka yɔrɔ la yan cɔrɔnɔ u ka wulikajɔ sabati u k'u ɲininka ko yali ouverture média studio bɛ cogo di ni téléphone kelen de don cɔrɔnɔ ou bien ni téléphone 2 de don o kana kana lajɛ an bɛ mun fɔ dɔrɔn an kanubagaw ye Imam Dicko kabiri ala k'an da an ka ko ma s'a ma ni ko min bɛ tali kɛ Imam Dicko kan an bɛ bɔ an b'a hakilinata di parce que malien de don comme tout le monde et ce que ils oublient aussi c'est que l'imam même a été très clair c'est à dire que n'olu bɛ miiri n'u bɛ tasi n'u bɛ fɛn dɔn quoi parce que u ka fɛn dɔnya man bonya o de y'a to ne y'a f'i ye n ko maa kalanniw tɛ Imam yɛrɛ y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko lui il est critiquable ça veut dire quoi bɛɛ bɛ se k'ale critiquer parce que ale b'an bɔn critique ma
kabiro yoro la imamu ya aw jaabi yere ba kun a y'aw jaabi a kana ɲini ka polémique don an ka jamana kɔnɔ Mali tɔɔrɔla Mali ɲanina a kana ɲini k'a fɔ ko jagoya fa ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na a ye sabali aw ka sabali aw bolo ko aw bɛ balo cogo min na aw bolo k'a fɔ ko a caman bɛ yen cɔrɔnɔ bilahi u bɛ wari mun sɔrɔ kalo kɔnɔ ne b'a bɛɛ dɔn wari u bɛ sara cogo min na n b'a bɛɛ dɔn mais n t'a fɛ k'an da don olu bɛɛ la par sabula u bɛ ɲina mun kɔ an ye ɲɛɲinikɛlaw de ye an ye kunnafonidilaw de ye wa n'an y'an wulikajɔ sabati ko la cɔrɔnɔ an b'a tɛgɛ da a kisɛ kan donc u ka sabali an bɛ mun fɔ an ka limanaw ye cɔrɔnɔ u ka continuer ka danaya da ouverture média kan kabiri Ala k'an da an ma deli ka maa nini kabiri Ala k'an da an ma deli ka maa dɔgɔya wa an bɔra maa ɲɛnamaw de la wa an fɛn fɛn bɛ ouverture média la yan an faw b'an lajɛ don o don an baw b'an lajɛ don o don hali ka da maa minnu b'anw lajɛ olu bonya kama an tɛ maa dɔgɔya an tɛ sɔn fo ka diɲɛ wuli wa hali an fa filan t'o kɛ an t'a ba filan dɔgɔya an lamɔni don o la donc maintenant maliyɛnw hakili la nin ko in jɛra pewu nin ko in jɛra dɛ donc ne bɛ mun fɔ n bɛ segin a kan n kanubaw an bɛ hakɛtigɛ ɲini kɛ hali bi an fana an ba minnu bɛ k'an lajɛ an n'an kanubaw parce que a ma diya caman ye an kɔni kɛ nka a y'a to an ka nin dɔw kɛ wa nin kɛlen kɔfɛ an bɛ san jumɛn na san 2021 tɛ ɔ fo ka taa nin kun cɛ a t'an ye nin na tuguni nin bɛ k'a bannen ye c'est à dire que nin diyagoya b'an kan kuma dɔw la c'est à dire que mɔgɔw tɛ ka faamuyali mun sɔrɔ ouverture média existe depuis 2016 ni ma fili depuis 2016 ouverture média bɛ balo la ou bien 2015 yɛrɛ si je ne me trompe pas non 2015 depuis o waati ouverture média bɛ a ka ca ni san 5 ye donc wa an bɛ nin de la a bɛ waati caman bɔ donc an bɛna mun fɔ c'est à dire que kuma dɔ la maakuraw nana page in kan a ma mɛn quoi dɔw t'a ko kalama dɔw fana donna Facebook ala tɛ kalo 2 kalo 1 bɔ donc maa dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ u kunkolo b'u bolo ala kɛmɛ ka c'est à dire que système nerveux d'u ma u k'u bila u k'u hakililaw munumunu nka i b'a sɔrɔ la c'est à dire que gɛrɛw don u tɛ miiri donc olu caman bɛ yen nka anw kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn n bɛ segin kɔrɔ fɔ ka Mali a y'a lamɛn a y'a partager minnu t'a kalama an tɛ dɔwɛrɛ dɔn n bɛ segin a kan an tɛ dɔwɛrɛ dɔn an ka page ni o ye ouverture média ye personne n'est obligé i ka to page in kan ni ɲɛ b'a la taabolo man di ye c'est-à-dire qu'on reste impartial ou neutre o man di ye i bɛ fɛ de an ka to karisa de ka côté la k'o défend i bɛ se k'i désabonner a kɛcogo n'an ka kɛcogo f'i ye n'i taara page kan i b'a sɛbɛn ne abonné n'i t'o kalan kɛcogo i b'a yira maa dɔ la i b'a fɔ ne ko désabonné bɛ kɛ cogo di u b'a kɛcogo yira ɔ yɔrɔnin dɔ bɛ yen bulalama a sɛbɛn ko s'abonner ou désabonner si je ne me trompe pas donc n'i y'a cliquer a kan a bɛ kɛ jɛman ye o la a bɔ bleu la n'a bɔra bleu la o kɔrɔ k'a kɛra jɛman ye o kɔrɔ k'i bɔra page in kan pewu donc ko si lahara jɔ kɛnɛ don an ni ti ɲɔgɔn ye tuguni bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ i diyagoyalen tɛ k'a lajɛ i diyagoyalen tɛ ka commentaire k'a kan maa minnu bɛ page in kan ne hakili la page in kanubaw de don n'a man di ye dɔrɔn taa wa an bɛ kangarimada kelen fana kɛ n bɛ segin kɔrɔ fɔ ka maliyɛnw n b'o kangarimada kɛ minnu b'an ka page kan manamana kumaw nkalon c'est à dire que nɛniw mɔgɔw faneni baneniw na anw bɛ sigi o kan anw ye responsable de an lamɔnna an tɛ faneni baneni dɔn n'an ye den o den walima muso o muso ye k'i bɛ ka dɔ fa n'a ba neni an b'i bloqué wa fo si lahara jɔ an n'e fana tɛ ɲɔgɔn ye tuguni donc ne bɛ mun fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu maa caman ka nin to hakili la ni minnu t'a kalama y'u informé k'a fɔ ouverture média mɔgɔw ko k'u tɛ jɛ ni faneni baneni ye tuguni an tɛ jɛ ni dɔgɔyalima ye an tɛ jɛ i ka kuma fɔ maa mun bɛ yen ko i bɛ k'a fɔ an ka page kan n'i b'a kɛ i bɛ na ouverture média la an bɛ reçoit plateau kan an bɛ briefing kɛ ka ɲɔgɔn labɛn fɔlɔ yanni i ka yɛrɛ plateau sanfɛ donc maa tɛna dɔgɔya an ka commentaire la ka mɔgɔ fana ba n'i y'a kɛ dɔrɔn a bila i kunna sini dugu mana jɛ i tɛ anw ka page kan tuguni i bɛ t'i yɛrɛ lajɛ yɔrɔ wɛrɛ donc anw bɛ yan nɔ ka information de di anw bɛ yan ka maaw kunnafoni bonya ni karama kɔnɔ wa ko parce que a man di an ka karisa wele ka na o y'i ta de ye o t'anw da ye anw bɛ bɛɛ wele ka na yan bɛɛ hali fatɔ ni fatɔ kunkolo wulila n'a y'an wele ko cɔrɔnɔ n mago b'i la bɛn dɔ kɛra k'an ka jamana kɔnɔ dɔ taara n sigilen sɔrɔ ka busa kɛ na n bɛ fɛ ka na kuma i ka anw bɛ fatɔkɛ don n ka mobili kɔnɔ ka na n'a ye ouverture média la ka da sɔgɔ n ka studio la n k'a ka kuma jamanadenw kulo b'a la jɔn de ta ye page in jɔn maliyɛn ɲɛnamaw minnu ye faamuyali kɛ anw ni minnu dɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'u y'an ka taabolo faamu n'i m'an ka taabolo faamuya dɔ ta ni ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ ka dɔ fɔ karisa ma walima an ye dɔ wele a bɛna dɔ fɔ karisa ma dɔrɔn ɔ bɔ page kɛ i ka t'i da ka sunɔgɔ yanni sini cɛ i kana o kumaw lamɛn tuguni donc maliyɛnw hali sini an bɛ segin kɔrɔfɔ kan an b'a lajɛ ni ka se ka bɛɛ wele ka na Diko kɛrɛfɛ maa caman bɛ yen olu ye ne yɛrɛ bonya c'est à dire ne n'u bɛ ɲɔgɔn bonya depuis waati jan dunga kelen filɛ nin ye dunga mana plateau kan yan dunga mun ye Mamu Diko yɛrɛ ka chargé de communication ye dunga ne ka di a mɛnna ne ka nin baara in daminɛ maa fɔlɔfɔlɔ minnu ye ne ka nin baara in daminɛ ne ka journalisme baara daminɛ mun bɛ tiriki tɔrɔko la bɔgɔntɔrɔko la dunga b'a maaw fɛ
o y'a sɔrɔla anw bɛ taa Mamudu Diko fɛ tout le temps ka taa interview kɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman kun tɛ nin ko ninnu o ni Sanji a ka ca ni san 3 ye a don dun ko ma Thierno i b'a kalama dans les jours à venir wallahi e bɛna kɛ fɛn ye jamana in kɔnɔ avenir ba de b'i la Dunga y'a fɔ o ye Mamudu Diko ka sariya kɔnɔ hali sini bonya b'an n'o cɛ nka o t'a bali k'a fɔ k'an di mɔgɔw wɛrɛ sɔn yan o t'a bali k'a fɔ k'an di analyse kɛ bonya ni karama kɔnɔ an kɔni tɛ nɛni kɛ an di mɔgɔ fana an di mɔgɔ ba nɛni nka mun kɔni y'an ka baara kɛta n'an ka tilata ye k'an t'o fana kɛ o ka gɛlɛn ni terikɛ n'i ko an kana maa wele ka na an kana Suala wele ka na plateau in kan k'an kana karisa wele ka na a bɛna nin tigi wele parce que o bɛna dɔ fɔ Diko ma an terikɛ an kɔni b'a fɔ a ye a kɔni kana mɔgɔ bɛ yɛlɛ an ka plateau kan bɛɛ bɛ an ka plateau taabolo dɔn an ni bɛ sigi an bɛ briefing de kɛ an b'a fɔ bɔn briefing kɔrɔ karisa bɔ an bɛna nin kuma nin de fɔ an bɛna nin fɔ ne kɔni bɛ nin question in poser kunna i diyagoyalen tɛ k'a jaabi nka n b'a pousser parce que i kanubaw de y'a ci wa jaabi kɔnɔna na n'i ye mun fɔ k'a ma bɛn ma n b'i dɛrɛ o kɔrɔ tɛ k'an bɛ kɛlɛ la dɛ baara taabolo o kɔfɛ fana n bɛ mun fɔ a tigi n b'a fɔ bɔn i bɛna yɛlɛ an ka plateau kan i kana mɔgɔ nɛni yan kana mɔgɔ nɛni mɔgɔ tɛ nɛni an ka plateau kan yan filanan kana nkalon tigɛ ka da maa la yan n b'o kuma kɔn fɔ mɔgɔ bɛ na mɔgɔ ye turu kɛ an ka plateau kan bɛɛ b'a dɔn anw b'o taabolo kɛ donc o b'a yira k'a fɔ vraiment on est professionnel an b'an ka baara taabolo dɔn wa a ka d'an ye hali bi ka dɔ dɔn an ni caman dɔn a la an ye denmisɛnninw ye n'anw mago bɛ an fana an baw ani aw minnu bɛ k'an lajɛ aw de ka dɛmɛ na hakili ɲɛnamaw a ka fɔ a Thierno a ye nin kɛ bi nin ma ɲɛ nin kɛra erreur ye o bɛ kɛ sababu ye an b'o corriger o ɲɔgɔnna wɛrɛ t'an sɔrɔ parce que anw bɛ fɛ ka taa sanfɛ de donc an b'a fɔ hali bi ala ka faamuyaliko ɲuman di jamanaden ɲuman bɛɛ ma minnu n'an ye taabolo kelen ye minnu y'an ka hakilataw faamuya an n'o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc à partir de ce soir minuit ou pile an ka administrateurs bɛɛ informer don ka ban an y'a fɔ an ko an b'an profiter k'a fɔ nin na n'an ye fanɛ barakɛla min u bɛna don de ka yala yala ka lajɛ ka yala yala quoi u bɛna yala yala page kan bi su in na parce que an ka ɲɛmaa Yusufu Mangara ni Buba ninnu u y'a fɔ administrateur maa 5 ninnu ye k'a y'a labɛn u taar'u ko k'u jɛ minnu mana se u bɛna taa ordinateur de k'a la k'u labɛn joona u bɛna yɛlɛ page kan u bɛna yala yala an ye émission fɛn kɛ dɔgɔkun jan tɛmɛ ani kalo jan tɛmɛnen u bɛna don a bɛɛ kɔnɔ kelen kelen fo ka 6 heures du matin a y'a lamɛn dɛ minnu ka fanɛ banɛni b'a dɔn u b'olu bloquer donc n'i ye fanɛ banɛni kɛ i tɛ taa effacer joona ani minnu fana bi dɔgɔyalima baw la an b'u bɛɛ bloquer n'i y'a dɔn yanni tout yɛrɛ ka s'i ma u k'i bloquer i yɛrɛ k'i yɛrɛ bɔ a kan joona o la an bɛ tiɲɛ ɲɔgɔn ye an tɛ tiɲɛ ɲɔgɔn ye quoi donc hali bi ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma donc an bɛ taa sujet filanan na maliyɛnw ni de tun b'an bolo vraiment an bɛ hakɛto ɲini kɛ an kanubagaw fɛ ani an fana baw vraiment hali bi an b'a fɔ ala k'an to ɲɔgɔn ye anw ka laɲini ye jamana in ka se ka taa ɲɛ jamana in ba ka sigi bɛɛ ka se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diinɛ ɲɛmɔgɔ fara politique mɔgɔ kan hali bi Mamudu Diko ni Ousmane Serif Aidara aw ye ɲɔgɔn fɛ vraiment c'est une bonne image ça montre que vraiment foyi tɛ bɛn bɔ an ka jamana o de y'anw ka laɲini anw tɛ fɛ ka maa si kɔ don ɲɔgɔn ma jamana in kɔnɔ nka an diyagoya bɛ ka kunnafoniw fana di mun bɛ jamana kɔnɔ ça c'est obligatoire n'an tilala o la an bɛ taa sujet filanan na rapidement sujet filanan o ye jumɛn ye maliyɛnw o ye te Ashura maliyɛnw te Ashura an bɛna kuma kan te Ashura ko in a kɛmɛ baara ye a kɛmɛ kabako ye nka fura sɔrɔla la te Ashura ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Umaru Agi ye a yɛrɛ ka cɛsiri a n'a ka timinandiya maliyɛnw o kɛra sababu ye te Ashura gɔngɔn mun b'a kɔ maliyɛnw ye faamuyali sɔrɔ a la n ka ɲɛmaa n y'ale de wele ka na plateau kan bi an bɛna fɛn caman fɔ te Ashura ko in a y'a partager parce que te Ashura y'an ka te de maliyɛnw dɔw yɛrɛ ɲumanna ko Ashuranu kɔrɔ an ka te min te Ashura an ka min kosɛbɛ Ashuranu ne yɛrɛ kɛmɛ ka te Ashura a bɔrɛ de filɛ ne kuma mobili kɔnɔ n bɛna taa sisan n bɛna to ka taa n bɛ n ko san dɔrɔn n bɛ tila dumuni kɛ la dɔrɔn maliyɛnw b'a dɔn kalaya k'a min foyi t'a la u bɛ fɛ ka cɛ mago sa dɔrɔn n'o dun kɛra a bɛ jouer anw ka jamana de kan anw tɛ se k'an sigi k'a lajɛ maaw kana don an ka entrepreneur an ka jagokɛlaw an ka maa minnu bɛ wuli ka jɔ ka na ni ko ɲɛnama an ka jamana kɔnɔ ka baaradenya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ anw ka faamaw dɛsɛra ka baara ɲini ka di jeunes ma n'a fɔra entrepreneur minnu bɛna entreprise créer tew n'a ɲɔgɔnw ni fɛn caman dumunifɛnw maliyɛn joli joli bɛ baara kɛ entreprise la dɔw bɛna kɛ sababu ye ka taa cɛ mago sa ka maa baden bila chômage la anw bɛ se k'an sigi k'u lajɛ yan fo ka diɲɛ wuli anw t'o lajɛ ko mun b'a kɔfɛ an bɛna b'o de kalama Mangara bɛ n kɛrɛfɛ yan ɲɛmaa salamu aleykum. Waaleykum salam. Tari baasi t'i la folikan dɔ b'i bolo cɛ b'i yɛrɛ la dɛ ɲɛmaa a kɛmɛ cogo di ɲɛmaa b'i yɛrɛ la su in na dɛ a dun ka di kɔni. Nin bɛ hakili jigin n terikɛ ani n kɔrɔkɛ de ka kuma la n'o ye Mamadu Clipsi Gambi. A Clipsi an b'a fɔ yan. Clipsi voilà ale bɛ États-Unis. Kosɛbɛ. Opérateur tɛ sa c'est un entrepreneur. En même temps fɛnɛ a bɛ activisme kɛ Facebook sanfɛ a bɛ kow dénoncer ka caya kosɛbɛ. A bɛ wulikajɔw sabati. Ale bɛ to ka micro de di mɔgɔ ma a b'a fɔ ko o mic. O mic. Tuma dɔ la a ka micro bɛ to ka kalaya quoi. Ni kumakan gɛlɛnw don u b'a fɔ ko su in na micro ka kalan dɛ.
a chorno chen la shuna iga mikoro akala ya kala na nyama akala fanga to ka tinyo fo nywa da si mo yele iga man ila ko chwa man yo ga yela ko blela jaba yela bon ga fo di mali on bela jeli d'accord fait sogolo no ouverture média kan mali kono ani mali ko kan mali kono ani mali ko kan an ka foli bɛ auditeurs ye fɛn fɛn kɛlen don ka danaya ta ka da ouverture média kan ka ta kunun na ka na bila bi la wa an dalen b'a la k'a fɔ inshallah tant que an bɛ nin na an n'u bɛna sira in tagama ɲɔgɔn fɛ walasa ka évoluer ka kunnafoni sɛnsɛnlen d'u ma en temps réel au Mali et à l'étranger inshallah. Très bien. Mali amina do tiyashura ko kono nyama iben krefa nga do rapidement tambelebele batambolo donc tiyashura ko ko muni kera anya ye bi conférence ba kera bi yo obliga joke ka nyefoli ke jamana do nye ka foko bara mu ministre ula kangalon tika ka dawla ko ka marché au chien o anyama ko ka obliga joke ke nga ta laboratoire bilibili bawla ka ta ko nyanyi nyama mu bi bolo ka nyeshi jamana do makula. OK Chorno, merci beaucoup. Un sujet flanant bi o tiyashura ko yani an ka da l'o la ni tun bɛ fɛ n ka parenthèse dɔɔni dayɛlɛ. D'accord. Parenthèse fitinin. Kuma bi Chorno ne kɔni bolo bi aw ye nin kuma mun kɛ n bɛ fɛ limanaw k'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ mun ye directeur associé ye a kuma bɛn ne ma ne tun tɛ fɛ vraiment a ka kuma nin ko in kan. Voilà n y'a fɔ n ko c'est pas la peine quoi n k'an ka tɛmɛ nin kan. Mais comme n kelen tɛ on m'a mis en minorité. En kumana a eu explication caman di o fana ka fisa souvent parce qu'on dit que la répétition est pédagogique o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye n'i bɛ to ka segin fɛn ka kuma caman i ma n'i taara kuranɛ kalan yɔrɔ min na o bɛ to k'aw bila a ka fɛnw répéter a suraw pour i bɛ so la a bɛ to ka segin segin a kan donc a laban a bɛ don mɔgɔw hakili la bon hali ni nkalon caman ni a bɛ to ka répéter don o don i b'a dɔn charte du kurukanfuga la u ko ko ni nkalon mun n'a ye san 40 kɛ hadamadenw bɛ ka segin a kan o bɛ k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ k'o ka jate ka kɛ i n'a fɔ tiɲɛ. Donc galon camanba de bɛ minnu taara ka da ouverture média la galon camanba de bɛ yen nɔ minnu taara ka da Chorno yɛrɛ la a laban na a kɛra dɔw kɔnɔ ko tiɲɛ don parce que il y a certains qui ont pris leur désir pour la réalité Chorno sinon a kan ka fɔ e ma de ko fɔ tɛ maa ban fɔ tɛ maa ban o de kan ka fɔ e ma parce que u ye diɲɛ kuma bɛɛ f'i ma ko k'i bonyana k'i kun fasalen don k'i bonyana i n'a fɔ ni Ala y'e da pour que e fasalen de ka to e kana bonya. O ko fɔlɔ k'i tun bɛ fini wɛrɛw don ko bi k'i bɛ vesti don i b'a sɔrɔ Ala fana ye vesti da k'a dabɔ dɔw de kama k'a fɔ ko Chorno Ndiaye man ka vesti don a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la o ko fana i bɛ to k'a fɔ ko tu es l'enfant de Segu de Futa Toro dɔw ko k'i bɔra burusi kɔnɔ wala k'i wolola Segu k'i kun tɛ foyi dɔn k'i nana olu sɔrɔ Bamako mais olu t'a dɔn k'a fɔ ko e wolola Bamako olu yɛrɛ ɲɛ i wolola Bamako k'i ka kalan kɛ Bamako Segu y'i fatugu de don i ne le savent pas o ko fana ko i kun tɛ dumuni sɔrɔ k'a kɛ k'i ye fantan ye k'an bɛɛ yɛrɛ kun ye fantanw ye mais an tɛna an da o la parce que ce sont des personnes respectables qui nous regardent nous sommes des médias sérieux an fa n'an baw ka baara n'an yɛrɛ ka famille ka position bɛ cogo min na ne delila ka fɔ n ka page kan o ye sur le plan personnel mais ne tun fɔ ouverture média kan mais maa minnu bɛ ne Yusuf Mangara dɔn mun bɛ Chorno Ndiaye dɔn ani Cheikh Tidiane Diarra n'u ka famille u ka wuli u ka renseignements fana ɲini u k'a dɔn an ye maa min ye kɔfɛ fana k'a fɔ k'an sanna sanni kɔrɔ ye mun ye i bɛ taa sugu la i bɛ taa i bɛ fila manani san i bɛ se ka taa i bɛ taa sɛfan san i bɛ sɛ san hali bi ne yɛrɛ kami 2 san k'a bila ka taa an ka so olu kan bɛ tigɛ inshallah an b'o dun mais hadamaden fana ka san ne bolo sanni tun bɛ kɛ jɔnya wagati de la esclavage u bɛ nɛguru ta k'u bila duguma mɛtiriw b'u jɔ sanfɛ ani contre mɛtiriw b'a fɔ ah n bɛ nin la o wagati la hadamaden tun bɛ san jɔnya la mais sanni kɔrɔ ye mun ye ka jɔn san ça veut dire quoi acheter quelqu'un an ka tɛmɛ o fana kan kalanbaliya filɛ nin ye kojugu don parce que kalanbaliya kan ka kɛ jamana kɔnɔna la mais kodɔnbaliya o de ye saya ye kalanbaliya ma jugu dɛ kodɔnbaliya o de ye saya ye n'an tɛmɛn'o kan fana bon moi je pense que c'est pas la peine de faire un débat avec les gens an b'a fɔ minnu ma ko kodɔnbali. Il ne faut jamais essayer de s'expliquer à des personnes de mauvaise foi ou perte de temps. Mauvaise foi kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ maa ŋaniya jugu c'est-à-dire Chorno ni e nana chemise jɛman b'e la ni e nana n'i y'a yɛrɛ a tigi la ni ko bon ah ça c'est blanc a b'a fɔ non e ka chemise in filɛ nin ye jɛman tɛ dɛ mais ɲugujilaman de don donc mun nafa de b'o la on appelle ça les personnes de mauvaise foi. Après si on continue diɲɛlatigɛ la hadamaden dɔw bɛ yen nɔ Ala y'u da ils sont obligés de se trouver des guides Ala ka bɛɛ fa n'i ba k'o kɛ i ka guide ye Ala subhanahu wa ta'ala k'o kɛ i ka guide ye Ala k'an kuntigi Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam k'o kɛ i ka guide ye guide tɛ ne la Chorno moi j'ai pas de guide n fa ni n ba Muru ka exemple le suit mais Ala k'an guide prophète Muhammad n exemple ta je suis pas parfait défaut bɛ n na mais guide tɛ n na kɛnɛ ma Mamadou Diko tɛ ne ka guide Arasibasi tɛ n ka guide n b'u bonya n ka mɔgɔw bonya t'aw rɔ kelen ye n kɔrɔkɛ kelen ye n fa ye mais ce sont pas mes guides kunu dɔw tun bɛ Arasa nɔfɛ aujourd'hui on les voit avec Mamadou Diko donc on les appelle des moutons de Panurge
tubabukan de don a bɛ f'o ma Panurge. mouton de pan a fɔ ko saga manamanakan tɛ tubabukan de don mouton de panurge c'est à dire que sagaw de don u kalannen tɛ u ti fɛn dɔn n ko kalanbaliya filɛ n k'a ka jugu mais ko juguba tɛ mais kodɔnbaliya o de ka jugu ni kalanbaliya ye donc toujours il y a des gens pour que k'u ka existence prouver ils sont obligés de se trouver des guides ka guide ala kana maa kɛ n ka guide ye o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ welewele lase Mamadu Jɛfaga ye kuma dɔ fɔ plateau in kan c'est très important j'interpelle Dunga ici parce que n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn bonya b'a ni ɲɔgɔn cɛ j'interpelle Boula qui est comme un père à moi il a plus de 60 ans olu bɛɛ ye Diko kɛrɛfɛmɔgɔw ye kunu i ye Diko wɛrɛ invité plateau in kan c'est le chargé de communication à la CEMAS ale fana Mamadu Diko kɛrɛfɛmɔgɔ ye Albadia Diko m'u interpellé olu mun bɛ Diko kɛrɛfɛ Cɔrno olu mun bɛ Diko kɛrɛfɛ temps tɛ imam bolo dɛ parce que cɛkɔrɔba don ouverture média taabolo n'a fɛ ne tɛna da la aw y'o ɲɛfɔ ka ɲɛ très bien wa maa minnu b'an suit minnu bɛ journalisme dɔn minnu bɛ média ko dɔn ani ouverture média ne tɛna da la ouverture média ye mun ye parce que maliyɛn caman b'a dɔn Cɔrno que Mamadu Diko et son entourage qui se désolidarisent des délinquants qu'il se désolidarise des effrontés qui se désolidarise des gens qui sont mal éduqués moi je ne peux pas comprendre que diinɛ ɲɛmɔgɔ e bɛ maaw lasiri i bɛ ala ka kuma de fɔ kuranɛ de b'i bolo c'est à dire que limaniya b'i la mɔgɔ minnu bɛ bɔ k'e defa olu man ka kɛ fanini badenikɛlaw ye olu man ka kɛ délinquants ye olu man ka kɛ effrontés ye olu man ka kɛ mɔgɔ mal éduqués ye donc imam ni imam m'i désolidariser ka bɔ ninnu na ni maa kelenw de ye arasbaci olu de ye arasbaci fɛ ya dɛ faut dire la vérité l'imam doit se désolidariser de ces gens-là c'est un conseil de fils que je donne à mon père et puis même ni maa minnu dɔn ni bonya b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ e olu bɛ ouverture média taabolo dɔn e taara imam Diko fɛ imam Diko bɔra e ka fɛn in kan Cɔrno e ka écran kan siɲɛ 2 i ka émission na wagati min na Kawuji tun bɛ imam ka porte parole la a nana ouverture média kan a ka ca ni siɲɛ 10 ye imam Diko denmuso nana a yɔrɔ la Boula mun y'a ka général ye u y'o invité ka plateau kan siɲɛ 2 téléphone na wa o tina an yɛrɛ de bɛ tunu fo siɲɛ 2 Albadia Diko ni o ye chargé de mission ye CEMAS la a nana plateau in kan siɲɛ 2 Dunga n'o imam ka porte-parole bi a nana plateau in kan a chef là donc Cɔrno il faut pas essayer de s'expliquer face à des personnes de mauvaise foi j'ai terminé ma phrase mais vous m'avez poussé à parler Valéry Giscard d'Estaing l'ancien président français mun Bokassa Karla ɲɔgɔn na yani Mitterrand kana u kelen ka kuma dɔw fɔ an ma minnu ni tiɲɛ bɔlen don mais ngalon don a ko ko il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. C'est-à-dire que fin du goût, il va tout à poison, bah, il est fort. Donc ça c'est ma dernière phrase. Nyama ni kuma nyana ni mba pa kuma ye. Nyama ame klasa nyebe mdo la libi dobe fane banonu na ulu kutaro nyini. Nebe klasa amina furanda mine kwa. Rapidement. Ya kam go furanjuna rapidement. Donc mina mumfo alibi alaka famel ko nyumanda ma alaka kununu ka afamel ko dama kosobe ka akli nyumanda ma. Donc anga doti ashura ko. Tout à fait. C'est ce qui est intéressant. Bon, Cɔrno tɛ Ashura affaire filɛ nin ye, c'est-à-dire que moi je ne vais pas essayer d'incriminer quelqu'un. Mali autorité ni o y'an ka ministère de la santé à travers l'Institut national de santé publique ni o ye INSP Mali autorité. C'est-à-dire que balo fɛn bɛ don an fɛ yan i b'a dɔn fɛn mun bɛ taa maa kɔnɔna la kɔnɔna tɛ se ka ko donc a ka kan mun bɛ taa i kɔnɔ contrôle ka boli a kan Cɔrno. Donc contrôle a priori et contrôle a posteriori il n'a pas charia yɛrɛ tigɛ cogo la ni an ka sariyaw bɛ contrôler cour constitutionnelle maaw fɛ cogo min na olu contrôle nationaux bɛ yen ni balo bɛ don an ka jamana kɔnɔ a ka kan an ka service sanitaire INSP n'a a ɲɔgɔnna caman u ka wuli u ka balo ninnu contrôler Cɔrno mun ye vaccin kɔsa in a ma fɔ ne yɛrɛ ma bɔ ka na ka explication di an ka auditeurs ma u b'a fɔ vaccin ma ko AstraZeneca AstraZeneca nalen a fɔra ko suspicion b'a kan suspicion kɔrɔ ye mun ye siga kɛlen don a la hali bi bi in na a ma fɔ ko AstraZeneca de bɛ mɔgɔ faga n y'a préciser o don dɛ mɔgɔ bɛ se ka segin ka taga vidéo lajɛ AstraZeneca a fɔra k'a fɔ ko u kɛlen ka maa damadɔ sɔgɔ n'a ye ko olu tigiw k'u ntanyana u ni na ko a bɔ fɛn ma ko coagulation du sang c'est à dire que joli a bɛ kɛ kuru ye a bɛ former joli circulation sanguine tɛ kɛ joli tɛ se cerveau la donc arrêt cardiaque n'o fɛnw ɲɔgɔnna caman olu bɛ kɛ maaw la donc u ko ko ils vont essayer de voir s'il y a une cause à effet ni fɛn de kelen n'o ka vaccin de kelen n'o k'o provoquer i hakili b'a émission na n'est-ce pas donc siga de kɛra te dɔ la siga kɛra te dɔ la
Bruxelles, Union européenne, Belgique you know. Chorno a lettre filé ni mbolo en rola. Ou va former ko lettre source. Ko in bedam na chugumna te assura ko affaire. A bedam na chugumna. Aka kamena explication fitini di, on va faire un petit retour en arrière pour que mo ga se ga famille muna bi conférence de presse organisée. Nous ne sommes pas là pour défendre quelqu'un, mais pour essayer de donner la bonne information. Comme les gens sont intelligents, il y a beaucoup de Maliens qui sont intelligents, très intelligents. Lettre source ma dore faut si tu me permets en 30 secondes mena makala. Pour te dire que te foi toma foni konna. Na akala na lettre flenia, les gens peuvent voir sinon akala ko fami c'est gabla. Afora ko notification 2020 549 de l'Union européenne relative au thé de Chine expédié du Mali. Ko lettre do be na kenu avait été concerné thé mumbora malla expédié du Mali abora malla kana. Monsieur le ministre, c'est-à-dire que Mali ambassadeur a adressé Mali ministère des Affaires étrangères là, ambassadeur de Bruxelles, Belgique, parce que l'Union européenne on est saisi. Et bah on y a la sécurité mais jamana kan, nous mogobe y a jamana deuna, ou bête mani la sécurité. Ugo, j'ai l'honneur de porter à votre attention que par courriel en date du 28 décembre 2020, donc à Kara décembre kalo clé mougan chigin en 2020, salaud. La Commission européenne rappelle aux autorités maliennes compétentes sa notification mentionnée en objet, en date du 3 décembre 2020, informant de la commercialisation d'un thé chinois expédié du Mali et qui contiendrait des substances non autorisées. Et Ashura Tomen. Et numéro de l'eau Tomen. Mamoun Klubana, ou ma Ashura Tomen, ou ma numéro de l'eau Tomen, ou ma théorie Tomen. Je continue. La Commission invite les autorités compétentes du Mali à fournir les détails relatifs à l'origine du produit. Donc, si ça non, qu'au produit me boyoromna, à origine et mouille, qu'au oubé à une autorité mouafé, qu'au nyini, qu'au da ou clou, ou à se la boire carama. Parce que t'es intérêt de rouga jamana konna. C'est vrai, dans la procédure, souvent c'est un peu différent. C'est différent. Donc, où y est pesticide ou pesticide d'oreille. Fait mon mec engrais mon mec en ballon fait ou pesticides. La notification peut être téléchargée à partir du numéro de téléphone. La réponse des autorités compétentes peut être envoyée à l'adresse suivante. Donc, tu auquel est ministère de la Santé, d'accord? Ministère de la Santé, oui, INSP saisi. INSP ni oui professeur Akori Garon, Institut national de santé publique. Où l'ignition nous en a kenné à coup fait chamama. Le coronavirus testé a fait ma chamambaro avec INSP de la INSP fleni hippodrome naim. Donc lettre adressée à la donc accord il fait lettre ta ima famia qu'a adressé DGCC ni Rebodo Bougadari directeur général du commerce et de la concurrence. Ani le directeur général de la douane Mali douane DG ani le directeur national de l'agriculture à lettre fleni bolé horola. Disposition à prendre ka fu nyana ko baraka nga keta bolo na ko aba nyinu fe ina ba ko lettre ordre de mission do ko wuli wa sege sege like ko ko nyini parce que ni ministère ni direction nous abu be concerné kele nyachine ndo commerce manu o yanga jago kala o do nyachine ndo agriculture manu o yanga sene do fele be no o nyachine ndo douane mani o ye anga frontière yo ni minon be do douane par lettre numéro tant du 5 janvier 2021 dont vous avez copie en annexe, c'est-à-dire copie annexée là, ayant pour objet la notification de l'Union européenne relative au thé de Chine, expédié du Mali. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali à Bruxelles, signale l'existence sur le marché de thé de Chine contenant probablement des substances non autorisées et expédiées du Mali. Et une famille. C'est-à-dire que l'Union européenne ko thé robora malala ka tracé uruga jamanaw kan ko o thé ko produit do ba ko na la munu yamaralente munu autorisé lente absaka ke kololo e mo ga santé. Au fait, face à cette situation et en notre qualité de coordinateur des questions de sécurité sanitaire des aliments au Mali, nous demandons à chacun, à chacun en ce qui le concerne, de prendre toutes les dispositions nécessaires conformément à la réglementation à la matière. Donc, te logo kumama fo, te asura kumama fo, wantena te wera toko fo, alors qu'au Mali, il existe à peu près 150 marques de thé. Marque qui mène bidrou au début féri Mali sougona ou la théola Mali on ba féri wa dunon wore fene ba féri wa a tek lambe be glan excellent là folo te farako on taro aizin mi farako
mais au datugura donc usine yɛrɛ tɛ Mali la mun bɛ tig la te ninnu tila bɛ bɔ Chine. Non mais je pense que est-ce que yɔrɔ dɔ t'a dilan. Bon ne kɔni t'a dɔn peut-être que e b'a kalama moi je ne sais pas. Voilà, il y a pas d'usine de thé à ma connaissance. D'accord. Ne filila après je viendrai mais je ne pense pas farako usine o datugura donc o kɛlen sisan nɔ u ko k'u ka wuli ko ka ɲɛɲinini kɛ bon cɔri ninnu nin cas de figure la ne ye renseigné ka ɲininkali kɛ ne nin ko nasuguya kɛra a bɛ wuli de ka don sugu kɔnɔna la te 150 in aw kan ka a marque bɛɛ ka c'est à dire que a propriétaire ɲini ka promoteur ɲini ka grossiste ɲini a importateur minnu bɛ taa ka taa ta kɔ kan ka na n'a ye a bɛ wuli ka s'u ma ka taa échantillon dɔ ta u bɛɛ ka magasin kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko échantillonnage a bɛ taa n'u ye labo la k'u bɛɛ tester k'a lajɛ ni est-ce que u ka mɛn nin ma est-ce que u ka mɛn nin ma tubabuw ye produit mun fɔ est-ce que o produit kelen ninnu taara retrouver nin thé ninnu dɔ la n'a produit kelen taara retrouver thé min na dɔrɔn u b'a ko jaati u ka mɛn nin ma u bɛ sɔrɔ ka soit n'a bɛ l'eau mun na u b'o l'eau retirer ou bien n'a sɔrɔ n'a bɛ l'eau bɛɛ de la u bɛ thé in suspend ka interdit pour le moment ka enquête pousser k'a lajɛ est-ce que nin thé min bɛ ka feere maliyɛnw ma a ka ɲi u ka santé ma ou bien a man ɲi u ka santé ma mais malheureusement je ne sais pas pourquoi a ma kɛ u wulila ka taga se ko Bakari Kamiya ou bien t'a dɔn si je me trompe pas de nom u taara se o de ma o ye thé Asura feerebaga dɔ ye nka a tɛ thé Asura dɔ feere dɔrɔn feere commerçant don minɛn caman wɛrɛ bɛ a ka dépôt kɔnɔna la engrais b'o la engrais b'o la engrais minnu bɛ kɛ an ka sumanfɛnw na an sumanfɛnw kɔrɔ a ma fɔ ko engrais nin taara retrouver o thé Asura l'eau la carton kelen kɔnɔ et puis paquet kelen bɛ taa o paquet fila paquet kelen ɲɔgɔnna tɛ mun kɔn bon donc ne yɛrɛ Akori wele téléphone na Akori ko explication scientifique la k'u b'a fɔ nin ma de ko contamination kɛra conservation hukumu kɔnɔ conservation tɛ dɔwɛrɛ dɛ le fait que minɛn caman de nature différente u taara ka bila ɲɔgɔn kan ka mɛn ɲɔgɔn kan donc contamination bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko thé sɛnɛtɔ la nin taara kɛ nin na alors que a yamaruyalen tɛ ce n'est pas autorisé vraiment i bɛ ka ko in faamuya n bɛ k'a faamuya donc maintenant n ka sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ kɔnɔna la n bɔra mun kalama n y'a ye k'a fɔ u kɛlen ka taa se thé Asura mɔgɔw ma k'a f'u ɲɛna ko bon an taara nin karisa fɛ yen ka nin saisi an ye enquête kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko l'eau bɛɛ kan ko paquet kelen bɛ yen nɔ ko produit den 2 yera la produit 6 tɛ Union européenne ko produit 6 mais produit 2 de yera la o produit 2 in na donc o yera paquet kelen de la sur le lot qui fait 5 cartons l'eau ça fait 5 cartons donc tu vois que c'est très minime donc Asura mɔgɔw k'u ma ko mais anw tɔgɔ ma cité a ma fɔ ko a ka wuli ka taa recherche kɛ anw et maintenant an bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna aw bɛ Asura kelen dɔrɔn dɔn comme thé au Malien ou bien mun de bɛ yen nɔ o yɔrɔ la dɔrɔn u bolila ka segin ka taa thé 60 ɲɔgɔn na ka t'o ta yɔrɔ wɛrɛ la et puis Asura mɔgɔw k'u ma ko maintenant aw mago b'a la venez nous voir an ka dépôt filɛ nin ye an bɛ thé ta anw de importateur ye an b'a d'aw ma ani produit foyi ɲagaminen tɛ ɲɔgɔn na an b'a bila aw ka bolo kan vous allez l'analyser bon malheureusement o ma kɛ donc o kuma kelen ka fɔ experts ɲɛna u bolila ka taga sugu kɔnɔ ka taga thé marque 60 ɲini k'u bɛ taa ka t'olu fɛnɛ tester mais u t'a mun ɲini sugu kɔnɔ o ma u t'a direction yɔrɔ dɔn wa mais n b'o de f'i ɲɛna o yɛrɛ de kabako ye u kan ka taa importateur de fɛ u t'a mun de ɲini sugu yɛrɛ n'a fɔra sugu yɛrɛ n ko sugu ye foroba ɲagami yɔrɔ de ye fɛnw bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ne hakili la thé bɛ bɔ yɔrɔ mun na a bɛ t'o direction de la ka taa ɲini exactement o de y'a kɛcogo ye c'est-à-dire que je parle avec des preuves à l'appui je parle en connaissance de cause et j'ai mené des enquêtes approfondies là-dessus n ye Akori wele n ye maa wɛrɛw wele n ye thé Asura yɛrɛ tigi wele ni thé tigi wɛrɛw kumana a bɛɛ bɛ n bolo yan yɔrɔ donc u ko u bolila ka taga sugu kɔnɔ ka taga marque 60 k'o fara ɲɔgɔn kan o kɛlen cɔrɔnɔ fo bi olu résultat u ma da maliyɛnw tulo kan e y'o mɛn ne m'a mɛn o marque 60 in cɔrɔnɔ mun la o résultat ma di maliyɛnw ma ɲininkali gɛlɛn e wari ne bɛ ka siran mun ɲɛ cɛ n'o résultat bɔra est ce que an bɛ taa an kɔnɔ ko cogo jumɛn don cɔrɔnɔ m'a fɔ ko o thé ma ɲinɛ parce que ma thé tɔgɔ bɔ n da ni o thé 60 in olu conservation bɛ cogo min na sugu kɔnɔ la i n'a fɔ Asura conservera cogo min na engrais ni pesticides ni fɛnw kɛrɛfɛ ni olu résultat bɔra est ce que maliyɛnw bɛɛ tɛ boli ka tugu yɛrɛ la Gabriel Touré la u bɛ sɔn ka fɛn fɔ k'a yera thé min na mun ka jugu ni nin bɛɛ ye subhanallah e y'o résultat ye wa minnu m'o publier peut-être qu'ils veulent pas créer une panique publique tɛna sɔrɔ yen bon peut-être que ne ka soit n'a bɛ se ka kɛ a ma ban fɔlɔ ka bɔ laboratoire kɔnɔ cɔrɔnɔ bon ne kɔni bɛ mun dɔn n tɛ docteur ye je suis pas un scientifique mais je sais quand même que nin fɛn ninnu mɛnni ba c'est une question de jour cɔrɔnɔ c'est une question de jour et puis a ko kɛra a ka ca ni kalo ye kalo ni kalo de don
Al ça va bon. Qu'est-ce qu'ils attendent? Donc on va publier, on voit la liste. On va te montrer. Et bon, tu vas nous montrer né de nous affaire là. Boutique tu dois numéro de la nema ñu wolé fo mali koron fait afana ani boursu ko nawla ou ko de ko état ka agent do bino je dis bien état ka agent do bino ko lettre mun bora fa mes réseaux sociaux ka nous assura to kala ani lo numéro ko be wuli ka ta bitiki tugo fe no ka fu ina ko INSP ministère de la santé DGCC ou ko non ko désormais ko pesticide do yera assura la donc ameta ka tewche. Donc, il va y sera bourgeois. Il faut bien paniquer. Mais c'est normal. Parce que moi, je sera famille. Donc, il faut tout faire la paniquer. Donc, à la mana, autorité ou gagner ou pour baraka gagner. Donc, baraka le fait que amanye kosobe do profitera quand la gauche liée, les traitera sur les réseaux sociaux malheureusement Tchorno a créé cabale médiatique qui a voulu contre Ashura et je ne sais pas pourquoi ni quoi il organisera. Sinon, t'es trop fort. L'eau m'a fort à kono. Hors des missions d'il est à ma fort. Et j'ai même reçu une lettre au Konala. À Forako, à Youlagata commune 5 là. À Ogata, Tinta, Rodola. Au fera lettre de Konala. Donc, ma commune 5 là. Donc, finalement, Tchorno, on va dire que quelque part, la procédure n'a pas été suivie normalement. D'après ce que moi j'ai à ma possession. Donc, pour quel but? Et ma lanini pour nous mouler à la fin. C'est pas parce qu'on va sortir pour faire l'avocat du diable, non. Comme on l'a dit, on est là, c'est des faits qui sont avérés et les faits sont têtus. Donc, la raison pour laquelle, moi je dis que Ashura est responsable. Ils ont été encore plus responsables qu'Ateme Ali, Mamou, Kunkan ou Okibeno. Ou de conférences presse budget. Donc, nous avons fait pour que essayer qu'un beaucoup là, et Mali autorité nord. Mali autorité notaire, testi nyana, testi manier, Ashura est responsable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des échantillons dans 4 pays différents, ou bien 5 pays, 4 pays. 2 en Afrique de l'Ouest, un au Maghreb et l'autre en France. En France, oui. Pour que vous testiez. Quand les gens sont là, comment ils font? Accompagne à bord ou là? Bon, la tribu est venue. On a un résultat au bé. Très bien. Ablala Togo. Ka blagata Côte d'Ivoire, ka blagata Maroc, Jamanaka, ka blagata blagata France. France nous Union européenne. Les Allemands yere bora non si je me trompe pas. La France vient peut-être en 2e position. Oh, donc à Tarani Labo Bella, il va se venir résultat européen neutre produit fait neutre ça dit qu'il a existé bon angati mo beka mena fait un conclu ni mouy. Au tenez Youssouf parce que peut-être les gens peuvent peut-être interpréter en disant que non, état barabar là, non. C'est-à-dire que Malais aurait des boras de façon instinctive, ou instinct de oubla la kabodoro et le rapmoko jachou ou yo verbe inventé. Ne mo inventé ou. Bego côté ashura. Donc la gauche il est manaka publicité ou ma agnara mo. Bon INSP document à sonner flenaka confidentiel. Mal lettre rapidement. On va mettre fin à ce débat. Par la correspondance numéro 004 du 5 janvier 2021 de l'ambassade du Mali à Bruxelles, il nous a été signalé par la Commission de l'Union européenne d'un thé provenant de Chine ayant transité par la France en direction du Mali serait susceptible de contenir des substances non autorisées. Car à Forunyana, il y a Franci, qui peut transiter là, non? Comme un produit de bas qu'on a là, mounou yamara ni pesticides do n'a pas que de gagner moga banama. Plutôt moga santé banana n'a pas banalassima. Suite à cette information, qu'on a fourni l'Institut national de santé publique, nous INSP, professeur Akurigaro, en charge de l'évaluation des risques liés à la consommation d'aliments d'origine animale ou végétale, c'est-à-dire que balo femme do haramadin kono ni avec boy yiri deuna ani bagan. Donc, le professeur Akori Cap service chargé de nous contrôler. Et de la coordination des structures impliquées. Il n'y a pas de DGCC ni fait nous faut, ni douane ni fait nous impliquer le à l'avoir. Ou le barak nous fait c'est les services qui travaillent ensemble. Impliqué dans cette gestion des risques a conduit une mission d'investigation conjointe avec la Direction nationale de l'agriculture et la Direction nationale du commerce, de la consommation et de la concurrence. DGCC. Les résultats de cette investigation qui ont concerné plusieurs lots de thé, plusieurs lots de thé, ont révélé que parmi les lots du thé Ashura,
alors qu'il y a plusieurs autres thés qui ont été saisis. Après que Ashura Mokelen a fouillé, comme on a enquêté de saisi, Théoro saisira, mais le résultat, on a oublié. Peut-être qu'à bout, donc on va publier pour qu'on le sache. On va publier. Donc, avec une transparence totale. Seul le numéro JX 4031 20046 contenait des résidus de pesticides. Depuis, la DNCC a procédé au retrait immédiat du lot concerné, donc n'est plus commercialisé sur le marché. Ko lot est ko DGCC ou DNCC ou bo fengena sugula o tika commerce o tika fere tukunu quoi lo nyere te sugula tukunu ou comment on la mede. Il nous revient que malgré l'information conjointe au grand public réalisée par les trois structures concernées, INSP, DNA, DGCC, le thé Ashura continue d'être victime de mauvaise presse et de désinformation des consommateurs, ce qui constitue une entrave grave à l'information saine des consommateurs et à la libre concurrence. Malgré que vous bora, ka conférence presse ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ ko tɛ Ashura ko tɛ an tɛ kɛlɛ ko la a fɔra ko pesticide buruburu ni fitini de yera carton tɛ paquet ni kelen ou bien fila la sur 5 cartons ko an y'o retiré ka bɔ sugu la o tɛ ka feere tuguni ko maa dɔw bɛ ka continuer ka tɛ Ashura lagosi k'a fɔ ko a man ɲi k'a bɛ danger lase mɔgɔ ma ko donc ko c'est une entrave. C'est-à-dire que les consommateurs ont trompé, trompé qu'à Ashura Maï, qu'à faut être Ashura là, et que c'est-à-dire qu'il y a une concurrence déloyale. Il va se concurrent de Beno, nous devons utiliser Kayala Naï, voilà ça qu'à Ashura la bouche. Donc il y a une espèce de courrier de Kadam Mokluga, à quand a dit Médiauma. Donc nous on s'est procuré la lettre à Kanga Fojamana de Gafoko, c'est-à-dire que Mali Service d'Amounier Chinono, à Kenya Koma, ou de Koko Ashura Kain. Ko ma woro be ga ko ta ka kɛ lagosi de ko olu ka laɲini kun tɛ o ye donc cɔmu ɲɔgɔn b'o la ten kuma jɛra donc maliyɛnw a y'a faamuya wa donc foyi tɛ te Ashura la an bɛ segin a kan Ashuranu ɲɛma komi an yɛrɛ ma dɔ kalaya sinon an nana ka verre belebelebaw ye sisan ka su i ye invité bi ko an yɛrɛ ka plateau kan n y'a f'i ɲɛna ko n tɛ forum na i ko k'i bɛ Ashura dɔ diyan nɔ cɔmu sigilen bɛ an b'an ka Ashura yɛrɛ ɲɛma daminɛ mun dusu bɔ n bɛ dɔɔnin non cɔmu demain si je viens sur le plateau il va servir Ashura là. C'est promis. C'est promis. Ok, donc merci beaucoup. Donc, Malion, on va faire la vraiment, sujet là-bas, on va faire rapidement. Donc, on va faire la ni voyez Florence parler kakoué. Donc, armée fait la Chine. On a kumoka, ka wala wala like mauye au koka sabula bunti, ambalma flamungu ulu atakira. Donc, Francis, uluka et ministre Munyashime, armée komore bolla na jona kanaka mkoka. Image jona quoi donc amna kla ko ka aklata foka shini inshallah ni sujet ma chaya donc amino fara sujet to ka donc mali ambi fulla si aw maka be foka wala nyando ka fo albi alaka angal la nyinu sabati ouverture média la ambo de fo chou ni ali clé ambia jamana dum beka bladila wa chorno decrypti jamana dum nga jemu kam bilibili bade do wa ka tan de la fo juma no fono kuma foni ka be jamana kono amangela nga sika bakurba damodota wala wala like aw ye bamanangana pour que jamana dem yoro Kajolo, faut que table nyoro du Sahel la nyono kolonjaba nunu ani jene anga foli bisi aw bema pour que jamana donga saka bokna fon kala ma chogumna donc amba fo albi ala kan to nyogonye ala ka bambali batanye ala kan be kelema merci à toutes et à tous akambe watu au revoir. Société Sodima ka safine kura glane nulu awo kana aw lafiya aga sokono bara bela jalina fini noko ko bola mine noko ko bola fukata se farigolo ere saniyali ma safine dima a jensenu no mali fantani nani bela jalina mogo munu fene mago ba chama santala weleli ke biwolo fla an duru bisaba fu ani biduru an keli safine dima safine uga sambala nyo. Seven إرتس وانا تكيفات تدشل خلوة يرها أكتندي وتجرهنا ناس التوماس تزها تقاس دوبل 7
هذا مشروب للطاقة اللي شربه ما يترخى ليل النهار وانت فرحة مع دوبل 7 يعطيك طاقة يعطيك طاقة يعطيك طاقة دوبل 7 دوبل 7 دوبل 7. Choisissez Nutri-Lac, le meilleur des céréales.